بسم الله الرحمن الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में इंशाअल्लाह आप सूरतुल इन्फितार को पढ़ना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूरतुल इन्फितारी मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अस्समाउ इंफतरत وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك
मा यौमुद्दीन, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरतुल इन्फितार को पढ़ना सीखा है। इसकी बार बार मश्क करें, इंशाअल्लाह तजवीद के साथ आप पढ़ना सीख जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।